Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Madeheli mwanao usiku wa leo rihundwe bahati ya hulahiki president wa he collectif Appel de Marseille mzee militari ikao ngamjwao ukana zindizembinga za hunu Marseille ngasina mizimili ha tendea bataillon ya mbao Appel de Marseille taije honde leo sartimizi apen mizimili riwono kana komori wa disa hulamha ranzinde juma hata je ihonde leo nyondikao ngamrangalia habaha ngamjujua muzise masuala baike mimi ngamine masuala yangu na kanza nje ni muzise vanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rikanza suala la ndani rikanza uronise ile mzungu yako hamba bilan hau ye mavuna ya mizimili ya maandamano ikao betina relashi ranzi maandamano ya ukansi wandure mama goma ranzi maandamano ya kaswida ya mwezi wa tumu hata ijehondre maandamano ya huenda ya kwamba o marshi kao ni uyafanya rikanza uronese mbavi mavuna hau ye bilan hau zendongo ikao zizalihaniha anguro hosoni mwa wa Komori lugadani ya zalihana monsi anzilu wakati laka koloni wa Komori kwa japa rushinda wajihunda wanu wazima wafanye mlongozi idungu hata waonana usiku mzima wakati wa kabla na ver wakaonana Stade Bomer wa reclamente panda basi kao ndo angalia kwa wakati ule hakuya kawa zaga manango na takriban mamengo 200 zio wakati huo atajonde tarehe ya leo atajonde le 24 mars wa Komori tena wakaujaji hunde bantu bazima hauka wanuko mboka wasimbwa sana mali simbwe shaze ngo wizo zidiza wandu akaule jedingoni azalia afanya mamiraru hadaja kaza mitano afanya mfukare wa Komori wakaujenzizia kai mahakuma ya kabaki ya boimdikawa kana barnamaji haja 2016 wa Komori wahimi wanike kandida ikao do Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya munilia donc wa Komori kwa kawa na mru kasi de parti jo hakanga baadhi wakawelewa kano kajafanya rugo kai kauna galia hambabu abu universite la tia la likoli ya kara zamani hajala zimishwa Komori hani ndo kaulengewa rali kume ndio shida yende abu sidai bekwa to afanya urongozi kutakanza wamike shamu Mohamed Abdallah Mohamed Sambi haja haibila fahami yezi akaya kejaka umona maslaha wamtoa vahe Mohamed Abdallah Mohamed Sambi haunuka ambuse oibada kage na experience ya mahafukare ya mahakume ya fikiri ambuse kufanya rogo hamika halafu iza ajafanye mahamili deza kauleve wa Komori wao imahamili ranti 2016 huja 2018 voilà ja 2019 rona hiyo voilà sema kia nisafanya izitogeza wa Komori wao wajihunde wanu bazima shasha kasha makini izima bai de mndu wa hotel haukawa Komori wao baikwa hao banja jibu ya swala wa Komori wao kwa jaka ushida unikawa la wakaya aminifu wakawadiwa de jeze shazila balbala jazifanya tena hujumale 24 marsi ayani baikwa de mwana za besa ila ya zone sa hiyo
hajomba wakomorera muhime ito kabidwa hime heze roho za kaulawa he kudeta yaifanya ya sharia hombadilishe sharia havu wamangamba hafanya forcing wala yakawirumia nezo yanzao zimkidishie doko zendongo hizo pia monsieur le président wa he collectif ya Hunu Marseille amwesheleo ukana manifestation ya handani ya vo place d'ex mimi wami ti ufanyila interview ikao huonesa ukana ndongo za voti za hiba ndongo za mali za hiba ndongo jao hizo pia mbali sha eza utabisha ndo hutolwa iroho vetina hata taratibu ya hemwanaho faisal namna yo halisi donc halafia shaumo joka mimi msanza waziri msanza udepite kwa kutoka sababu leo wala Israeli kwa sinu c'est normal parce que ni jihad hardi unuti uraisi ulona mshahara shauri isika wewe ndio utoze mali zako nezemvu ala jitole no ili wa Komor warabue ukaikari bendelea usono jumabana hesabu afuma nazali yafanya hesabu za ukaya leo ye roha nukumania renge idarusia renge na wote waliotoka wawati renge no watu wale kwa wana wa Komori wa maraia shagwa regao he system inu yo ya utodoto azero he system inu yo ya ukaya ya wale walokumani ya jeshi buhaulizo mbaba yafanya ya wale mungu katajarifi donc ulisibu ndo mondoni shaba haino ko wailewa hakanda galewane zemarshi milirafanya ya ndanika na 30,000 ya bilika na 23,000 zemarshi zobili hakoa Komori wao wailewa ikao ngamdo kanza ni profitente mna kalima bana okanga bado ndo mwanzani wa juzi sao yeza bali ndio wala wakawala wadi jama warenga wahanie Komori iliyo hani mlikange kinyume nzema sakrize fenyisha winu yabidi kenda sinaye hakabai kwa bdelari wa yahe yaba hainu hababu ndio saidana wazaliala we itoto mtendeza hakika ndio gulomo ndo unu mashababi kwa ndio hisapia kama leo kashababi na mwangalie bwana usiku uzima muti Nasser Faisal hai misama aligema makati ya mawajara wajawa mtowe roho na bahenge balini ntswani muzina hefuraha wajwa kwa ndola kwa tobazero wabayi donc Karen de Lewandro haruma zimbwa na wenda upia vanu ngarendo mbio handia za haki shawewe hususan ngono ukana kabati yezi ya virana hii ya kifujari hamande eezi ya azali asumani ya ihanti ranzi hale hususan ya ranzi 2016 hata ije ihondeba yo rikanza rijwe puisque baike ilotis adara bidiri huzi se vanu shambo se ngabjo se yeri huzi se namna nyindwa jina ye wo upande wa he inulambonde le janvi puisque rono le janvi hama ndeli kao hutowe diskuru ya hojuzi ya ukana wanikiwa mapesa wasaidilwa mapesa roha saidilwa mapesa ne Union Européenne le janvi lamba balukumani wa haraya waja wende wamiamshana ikao ukanza urongoze ministri kao wobani hao au tujua shahara mazitendwa na hizo wo nyibea tikanza urudiwe uzie elezendro heli zendrongoza vira piskwamba mbose wa Komori kwa ja na usikitifu kwa haku hauka waziri wa habari za Kiislamu ni mahakama wando wakahumwana jao wakawana mwanadamu homangala za Swahili
shaba wandu aja wasomwendo ka amashoka hakabahani wakatoa kwa haka wakajiji hakaulema inamna zenongo inamna mahakama iliyo donc itokezo wanadamu wa Komori wakana furaka ndio ya wasili abantu na faida basi sonti pia alikana aminifu ka zibata halimi ya toka uzifanya utoka uja mkolishe ndaye lihunduka yeye ngemuira nonronti pia hakamonti katina ula ubinadamu huo sa umlawa waka emdu wa sharia emdu ya somadini zijanibu pia muzijuu mundu ka hende hata akausoma suala ni mna imana mjuwa bidila mshangama basi kaja kana populia kati tsomba rabo hadiweza kawala ubedila mshangama na belago wala ko pilizo wala hizo muzi sawa ndizo azienshi bayutel maheze labo yakauzamba hakaulele chapizo la Mwenyezi Mungu tena heze hapo ya himila udhulma hakambu jono rono kaharimia hokubali ka athumani azali hamurufoti hajoka ula udhuluma basi ze hamza wa Komori tuziwa kauridea oda wala kanzanji ya ukaya sima hosamishana sima plongeur ani wanafanza za sona uze sana sila basi Mwenyezi Mungu baba kanza mtete la suala hakaonana na dawla ya Faransa parce que ambassade de France au ambassade ulio tiju ila denti hakaona na dawla ya Faransa hakatikawa rais wa hababu libadilisha wale maora ujorenga sisi yani kama kuro ni kama ora akabalu za toso ya Faransa abuswa Faransa imedojini Komoria desa jidilasi haudaka waje komea mshana nasi parce que ulande uli represente sisi hunu ulande uli wakili hula suala la saya monsieur le président rikanza rejembavi upande wa he pisungari vumbwa ye mizimili ya mwishoinu ndi manari jo essayer vire ili shelo wakati ritijo urengea wakati winji rikanza rijue puisque uzone sabo kana ezatongesa za juha wana wenkodoinu nguano he ufujari wajiri leo riono bajusi wa makarito ya bamba beramu ya uonesa ukana wayajusa onesa ukana inungwa dzihao ye dictature ya Azali Assoumani sha wandwa he sirkali minhum de porte-parole wa gouvernement madimsaidie haonesa ukana hali nyinyi kamtima dhamana nyinyi kama nzantia hanyu bamjusa makarito ala jo jibuje wanenge unifuga mrajina msasio la jawabu la joka agosto la ujibu sheka unifuga mkazili yo ka angalewe hadi msaidie unabe serikali yakaya tuka ya haja wala tuka ye ambosede ya sambiba ndio serikali ya tufanya ya tuka na hapo yeka jaile we fasiri ya jana zaila ukaye jana zaila rikauti ya ufujari wa Athumani Azali neleja vila hahe nezembi wafanya upia endela zitie shayari wa janaza ya kweli Athumani Azali haukanda arenga pashi ufumbuni ya mkaza jumwa wa gari ya mzunguso mjamdu kamili hata jamaa suche fumbuni ulada bala janaza shase kikabalaze mbizao uliwede na mneleza nuko ziliu ekamgwari bakabuli habugana nizohende anende kade chofuka za yenti la mwe ekade la henti lokale javila life abuna wafe ada wafe no wakomolwa na basawe nenti basawe tirombi shena mna entiliyo sokela leo wando tura de lo mwende ule wende wangali ukaona damu ikawa sawa wazuha hata hikima iwala wakati na akili
watoto wasi moroni waunese ula utiki badala udaza bao wazizime waunise kazo na bao sisi zote hapo watoto wanane walikuwa wafungwa wadiweza kabala bahini wala ndo hina sisi ni kwa ukula isha wabe hadi hizo ndo wafungwa walikuwa wafungwa so ngale wene samahani kana baraka so ngale wene lezindi ngale procureur wanyasi wa mbude shamji helenje jawo helenje na mwanamshe yatsinzwa nemnduma yakana hinli ya mezimitsana namnarashi wandu mjiniho wadingwana ndo mahakama undabe kontra ne procureur yambe kamjatsa kamelengala ndevu angela wene umavu zamana wandu mada wao yo ko wafuka tolada lenje kwaje kabaja watsinza nabo lenje nyesimbuka jawanika imani wa Canada wakambaba mna mtoto mzima ujuma Kiswahili shaze famille zirengezo nodea wajiti chenge umathala ne motola wala mototwa hamada wewe ulotwa shetona husubia parce que shetona husubia ndo pia shetona msubia ngela mwana mwema shetona msubia hafanye kitu amanda shida wanduze kwa tukaradia ulawa ya wamchutu wakaja ni bumbili gebo progrenda wa rejet hawo kibana hotarajani donc ikalenda la loka wafe ana wafe nansi basa uwe suala la saya wandungo wanje hata wajedo uzisema ngamjojwa uzisema suala ya hanyu nyonti pia ngarjojwa ria uzisevanu hamadeli ramambiani woinde presida wa he collectif ya hunu Marseille mze militaire mwanama samahani mopao depuis 1975 uondo ukwelisha depuis 1975 ngasi obligeri wanene haki banu hata mtume ranzi haumbuye ya dini ya Kiislamu hanikiwa dini ya Kiislamu ngu hata jihunde leo wazalo ngwa wanidao na huiwania hata haina saya wajula wa duniani donc haina sa mwanadamu yalo hunu duniani ngwendo mbio ya uwania haki yake hata haina usiku ya jo ufariki ya bondo mbaba hanu ya joka kati dhamana wa heze ndongo ikaonga zijiri ubonsiju samahani uzie polemique rikanza rijue tonton haruma zembana zinu wananyuwa shashi ikao ngariele wana ukartushinda ra warambua wandu wabidi wake ndawe nao baikengo wenji ngaruwaona wandu ikao wahimila wenkodo ino sha ndongoza meurtre hau assassinat hamadizo ndongoza ukana yensingi obililiju hama deheli wayamba ibidi wandu watendea hawe madhamana wansi walio vanuti mze militari bahisha ntingi na maulama ranzindo alo Komori wenji ngwa juhao ranzindo alo hunu zabari ndilito huishia maidha ya uhusu zendongoza jiri zinu heli abidirianshi tinaudwa niwa rongole wakahani mdugina position ya hai shanga mbamdugo na elewa wenji ngwa kozao sha kwa jazwe kama desentoni sana ndondo karanzile ngo uhuru londo handani wa Komori wajihunde hamadaraja nzima hawanilia wana wajao kama sindasi sio za tuzisa shada nyimjao c'est la première fois donc kama desentoni donc hamamizi mili wandu pia waelewe hizo nganzo ani yomba bititi akautidiwa ze kalibele hanido wasoma ho shalebele hango kalisoma mahino donc shangari shukuria puisque tayo Komori ilambana msamui mwiveha Komori nge waniao est-ce que ngabo fazi zasa yaho sonirenda weho tukamanda zini waka uko mabucho liko kana wale akindani yana kaja polo hadisi za bazao ndo Komori wana shasiru jawala bakolo Komori kwa mtuju wakamtuju shaila des domaneza angu mimi ninajiruhusu najua
na wadunga wonsi pia magamana ula wonsi pia na wapara mzima mzima na lina jomi chini hainishe fuwa mjina mtunda na mpara na weleza wawita wala wajua ya woga zwenda tauna no walou mwapara oze famisao okenge kwa tupara kwa jo yishinda watema helila walou mwapara shakwa tino uzefu ya ukawajeba na wonsi shayeze ngo uzoka batini mndulo hunu utuza utusukula zeno kwa zinu badi mzima dawa nwachana diaspora positive positive zero positive zero positive wala hadi wazo kanzambe zero positive wakabanya kidomo hunu bakwa bati taula raka shamjo heleza wala uijaklavan c'est normal là de le monari mia donc j'ai clavé le jawon lele bamane ule lamdu lazima rika bomtetsa kasa jaklavan tufanya lazima arenga kumtetea kasa donc kwa tune system ya ushirika ya wadanganye ndio jambe ndio zabie na ndio za jao hadi waza kakaza ngo ziziki zero omriunu ya bose ngo zopia zo kama ropi na machabuliwa zo pale ana pia hakawaida jaiza ya hizo magari zijana wangu mitano ya hizo ngo zo tipia hizo pia ziliwaza wabu kadamone na yake na mafuka lekazifanya hazungula hamwe Jafara ta kamili hafanya mabujilio hani kwa makatiba hunu marsedi wa yadungwa bai ya choya tibiseni logosi donc yaweka tsele wano inomba diaspora zero positif donc ekatsele wano bontonto yavo ngonone sokana kajaklavani hashindi hatia balbala hunu Faransa hau hunu Marseille yo foti hangu mimi bani ha bien sûr sha wewe huane bwana yaho wakati azali ya beha emiseri ya beha bani ya jea tebalbala wa mdunga ya yendaza donc sha bongo nambio ne mabani hangu ya ukana bidala limu rijuheri jibu Jacques Lavan hamade elimwishiao wananyasi kaunga mridunga uhava hapi sikunganyi wenji tonton mzee military ka wende presida wa heye collectif ya hunu Marseille ngoni sokana Jacques Lavani sinderabidi rimonese ukana yeye haruma nimzazahe harimia ikawa harimia woi de atia signature ya ukana zalia hibeze voti ili ya jwa huruma ndaena donc kari kubali Jacques Lavani ha ni santiriri iyo foti hatu sha ebani hahe Abdulaziz no wasa ya waja hawadungu abonge ngamwishiao ya kaurirongoza antonto rikanza rijue haruma wo mfumo unu est-ce que ramilo kanari wo mfumo ujao dimanche ngabajuka uka marche rikanza rijue ye ojuka utende marche nu toujours de namna ila haundu andu azade mprevoyer ndongo zindwa jina piskunyi kamndambi ya shastodona ndo mandisa surprise handani ya he msewi shachana ukayamba kwa ndo azade pia hunu Marseille waona nabo mshangama informanti haukango ono ka ufujango dorenga mvu ono kola mrume hatinze mdu mshaka donc abon fongo ila kesomesa kwa ndo azade ba ono lamu ya ukavanu yenti ngioha ani zilariziwani wakartina la hunda maana hizo zijiri upya ndabo yakana yenti ngejenda kabatima zamani ndabo ndo mapesa na nikarazi baba leo funga kana ufundaru shanyungi muhimu kala relewane amtotawatsa na ularaka uka Arab Saudite undo mbaba ndo mzaze wa ile chavi la mbaba lukumani angeleza zafanya Egypt angeleza zafanya Syria angeleza zafanya Yemen zalikuwa zilo ula pia wenda zengo pia angeleza na renda ifanya zia ira ukanga bojao na to chabalbala harumwe tumwila aningalo nao donc yabo yemana hizo zonti pia zifanywa hindi yani wakembeza mifula na gara ili wanadamu watikene wakati ya ufikiri yesa lazima wavu wafanye yende manenda panga na mwe motobani hanoi ya jata na ajafanya zero positive ya inu uka wakati ula badala ufanyazi
chaka toka tu habai hizo alijao ngabo chao lidiwaza hadiwaza ukali wenu eko alonda ni wasasanyiwa wakowa ukomboa ndo alobonze. Donc nafikiri 2000 kalendao au kaya 2000 huyo tena ngabo isome hu aizenti zona na hu Marseille. Donc wedi malifanywe marché semedia pia ngazoka hapo hata ndio wajibu tena wala wata wakomori wajahuni liwapale tena waje parce que media wajaone tokoza kana zilio waje na watoka wao nana wananyasi wala koka desa wala majiro wala koka desa wala refanye manifeste mbili liwalali katoka desa nao kainumba na nzima ongo wana zilo hula ngwana wa haki bana doka wasa mbana nzima ngopjereke dasina o riwande na sikati na harara rikanza rijue rijohu ransi baikandungo wenji rikanza rijue yengo fikiru kana usonirenda weho ye miji yo wasawai Parisa ne programu aho waifanye ngofikiru kana ngabo mijiasa ya wajuha ye ze jumarenda weizo wa manifeste haumfanya plani ndo jina wao mijiasa tena kawan sodongalia appel de Marseille ani sanu tinasi dasi kutoka ila Dakar il faut pas que mzima yandise donc yani rifanya hasa tatsaila yani mbeni sujin demben unkaziu wao haina juma mitsamihuli uzio wao haina juma zile pia ngazandao. Donc ulawana ne mahadi sirafanya leo hiyo kadhani kagerisha kama 50-50 ndio kama 50-50 emijito participe itoandisa itofanya juma yenu hama mafuvu jana katoka ni 15. Swala la mwisho la hatu tarjudu nikali kalmati shukra rikaanza urongoze urengida kambili urongoze Azali Assoumani ikao nde rais wa hele jamvi Baba Lukumani Assoumani Azali amambo mrongo mzima kukara viutikejezi nyama wanda mwendo wa kibinadamu bai nyama yerewa imani yehula yabakia ya fodesa riboti haya zahajaza hizi sisabala shamwanadamu ekahali eshabaki uliodo wakati lono unu yeushirama atofiriko hashifilme hatofiriko enswabili wajohula au mjeni hao wana wajohula ngeba mbaba Lukumani ngwele wakaenche au ye au inungwe sho Lukumani ka festival ola bana Lukumani leo to festival ro hapo kabo yonche wa Lukumani no wamdunga na wewe ke mwana mshwa mwanzo presidency iliaelewe namna ya ujere ngeo ile ya hoja namna hino ureke Lukumani umbeosha ndarumeli hana siku ngombe stash bemi zimirari ino akaunu wakanda mtoa mwebalbala yakahula ngabo ngweshe leo ndo kainunche yambi weshe yao hakala shaka fingo toro ngotoro hawade ngotoro haundudu hazi ngotohufa justice oti konga jofa haumoto daisa dwaza hatu nzelambiza wako mori ngengo shilo kainunche yambi weshe wanao ne fami yao kuri Mwenyezi Mungu Baba Lukumani babanu voyage ya mtanga mndugu to usisiwaye namna ya Parisa ni namna ya Ijere mwanadamu to usisiwaye inuna nikono wa Marseille na watendea ngamdo usisiwaye bagoni kiyama namna na wajere abungo jilido ba ka ngoto usisiwaye Baba Lukumani na yoketi hule yakiyama keti hule na si wono wasala kanzani mike manamba ya imam wengine lazima nimike mbaba ya ishele kama uko wasule mkuu hae ya ishele no wanaye kazi nazifanya la shakafi
eka itondo watu watu do wana shaka tuli wana kalmati shukra hususan dezenongo abidi wambi urambie si wanaho baikingarisha kupisungabo wengi wahudunga banu wahubeshelo marahaba nana wakanza wambie emabani hao wajihundrao haruma zentsimbali na mbali kao watendea zenkodo zinu ranzila rinyo ranzi wanaho walo Senegali ranzi wanaho wajihundrao Japon na Shini na wajihundrao haruma zentsi pia hususan do wanaho ne mabani hao ikaongo wajihundrao hunu Marseille ngo waparo dimanche mjemfanye marche ukanza urengeda kamili tena uambie Motsi garibesho marhaba wananyasi walukomor akae misajira ibeha iwawasili na uombea dua njema na uombea jitihadi wakazane na niga vyoka radhi beka kabaadhi ya matia kwa bidini ya dhukuru ama dimanyasi wanyasola shonkazi Yusufu Mohamed Bwana mana nandido wakati sa kuzisandisa omji wa nkazi kwa paro lala demanyasi mamadu hauka ngabona yambana wambeni waiwanao donga kakata mzukuru aboli dhulumu demanyasi mwenye baraka setswali ngaliona zembana waitsanda wasifanyao hususan mjini Sujin Luana hatu Abdalagwa na Ubedilahi Shagama Nuana hatu walo Dakar Nembabali hatu walo Larinyo Nuana nyasi walo Madagaskari wala Mkembabi bao Nuana hatu walo Nuana hatu ulo Japo Manangu sadio haku Nane mwana hatu hala macham nani mwana hatu uloliyo nanola mwana hatu akale kwa nyimeni vanu ren benjae ngari washukuri yao na uambiaka lijitoa fidia ili walekezee maudi ya hao na omra tikiria wa hadaya uka msikiri bala kwa moja ambao wale wakawa watendeza naam kwa sahaba ya wakati wa mtume ya tukamwi shesa wakubali wa amini wanyongoha imana nuri wa hisizo tama kakona unyongoha hili lichwa hisizo tama kala li mwanadamu ngena mo ya bweta magiyo sibahu mwendo hunu wa hevo liso ya juhainu ilio wajibu haini ulo hai mbadilisho wa mwendo wajana ebenge haina mkomori ulo wahanu na nywa marsa ibaraka haujimlifu hawinji na reshele 2000 ijao leona nego plasi ila lera hatu wiyo le joa banga lomo utra na jo andisa shenda andisa ujao mana na jo andisa mahafala hatu na jo hago plasi so kumeno mwija atajora dasa kwena mbili na jo wasulivie por andisa ze utubaza hatu yabo hata 20h litimizi hani mdu ya yarejoma kazini na uombea bahati njema na ushukuria Mwenyezi Mungu we mwana ulo banu na noa nanyuo na wabamba jinika yewe feswali ubani yabewa na lesheleka kwa na nyawasa wabaki hewa mbajine hewa mahame hewa dimane hewa washile hewa bambawe hewa hambuwe hewa itandae Allah na leshelo wanatu ezi wahundao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na uombea bahati njema haina mdika wali dungu Mwenyezi Mungu amike bahati njema ya kemingoni mama watani rikana mwalo le javila baba lukumani le sabonti ohanza rabbil alamin.
Merci. Hava nundo rikazo kifu mpango hatunu mpango ikao rikawa zima na president wa he collectif Appel de Marseille. Collectif Appel de Marseille inu ikao itendelwa ni monsieur militaire ikao hakauronesa maonia he ranzindo mwando wa azali hata ije ihonde wa usiku ikao hajuha baukana ndaye haundaye shange bidi ule jambilahe lilale hususan hauzoni sandro vanu kana sirikali zinji za vira shaka jaona sirikali ikao ngeto roho hamande sirikali ya al-Imam Azali ikao inu sirikali ikao kena hujwa endele haukana isaionesa zelimitiza hao ya ukana zendongwalo nizo hutoa roho abonge ranzesa watoa roho wanduko na hujua watetanliki wa kontinye hasibabu ya ukana bafanyishihe apezima nayo wanawafu na wasaya ngwafao haonesa ukana imana boko haba haina mndu ya juha komori katimhara wa utinza katimhara wa utoa roho dabu ya kana esirikali waonesa ukana hutoa roho yoke na mahakama haba nundu rikazao mpango hatunukifu na wamba Mwenyezi Mungu ya ukana hosoni renda weho rije rionane dasinae jiri ya kahina dimashi si wonana dasinae ya ronese ye bila ya mfumo inde bila ya he mizimili ya campagne intense mandeli raonesa harume titiri ya hatu hata ije honde leo wende mndu ikao hatende ya ekipu ya Marseille. Marhaba menji, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.